senatorial. Team BBM, Team Duterte. Kamu sir? Duterte solid. Aray ko dire ang tatay. Tatay. Oh. Tatay. Team BBM o Team Duterte? Team Duterte, mi sir. Team Duterte. Team Duterte, Team BBM. Duterte ta, pasti. Ikaw. Duterte. Solid, solid. Duterte. Sa YouTube rin ni sir. Duterte ta. Duterte ta. Kamu sir? Oh, Duterte. Duterte. Oh, sorbi lang sa senatorial. Duterte ta. Duterte o Duterte ta. BBM. Oh, ana. Sorbi lang sa senatorial. Sa inyo, Team Duterte, Team BBM. Duterte, solid. Oh, ka sir? Oh, sa YouTube rin ni. So, Duterte kita. Solid gino. Wala ana. Allah, mau gina. Duterte. Ato surveyo ning padada kay Solid din padada. solid, solid, solid. Team Duterte, Team BBM. Solid gino. Taga padada, solid Duterte. Team BBM ka o Team Duterte? Duterte ka. Shout out sir. Sa YouTube ni. Samurai Barbershop. Oh, samurai. Padada. Padada. Okay mga kabayan, may buntag. Natakaroon din sa ano? Padada public market. Natakaroon din sorbita o senatorial lang gyapon na atong survey karon kay napadpad man karon diri sa Padada public market diri ta mo continue og kali survey. So ato pangutanan mga katawhan diri kung kinsa gid ang ilang napusuan pagka senador ning maabot na midterm election karong Mayo. So tara, sugdan na nato. So mo ni ang public market diri sa Padada no. So sir, may buntag survey lang, survey sa kali survey sa senatorial sa mo. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Kamu sir? Survey lang sa YouTube. Team Duterte, Team BBM. Ito sir? Duterte. Ito ma'am? Sa YouTube rin sir. Salamat no, salamat. So natakaron diri sa Padada no, padpad ta diri sa Padada. Atong sulayan og kali survey diri. Nanatay mga pipila ka mga tao na napangutana. So tuyok ta dito sunahan. Oh, tuloy-tuloy lang ni atong kali survey no. Tuloy-tuloy lang ni. Kini mga panday atong pangutano ni. O kinsa gid ang ilang pusuan. Sir, pwede ko magkali survey sa inyo ha? Survey lang sa pagka-senador. Kinsa inyo ang maabot na senatorial? Team BBM, Team Duterte. Kamu sir? Duterte solid. Solid mo. Sa YouTube rin ni sir. Salamat, salamat. Linaboy TV. Oh, shout out to. Signahan ka. Ano? Salamat. Wala no? So breaking na yun, Team Duterte. Tuyok ta dito sa unahan. Ay mga ubay-ubay pa man diri. Padada public market ni no. Padpad ta diri ato ni apilon og survey diri kay daghan mapugbutante ni diri. Sa pagka senador atong ikali survey diri. Oh. Sir, may buntag. Survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Juan, Duterte ta. Duterte. Ikaw sir. Sa YouTube rin ni sir. Amo sir. Survey lang, survey sa senador. Team Duterte, Team BBM. Solid gino. Taga Padada, solid Duterte. Okay, salamat, salamat. Sir, kamo sir. Survey lang sa senatorial. Kali survey. Wala pa, wala. So dari ta, dari mga tulda sulayan dari survey dari. Oh. Palingki ni. Survey lang sir, may buntag sa inyo ha. Survey lang sa senatorial. Sa inyo, Team Duterte, Team BBM. Duterte, solid. Oh, ka sir? Oh, sa YouTube rin So, Duterte kita. Solid gino. Wala ana. Allah, mau gina. Ato surveyo ning Padada kay Solid din padada. solid, solid, solid. Salamat, salamat sa YouTube rin sir. Please makita niyo. Sa wish niyo kay tatay. Birthday na hapit.
Tate Digong. Oh, subscriber na ako si Tate Digong. Sa may inyo ang wish dito. Sa may inyo ang kabalo na mo siyang mga lineup. Mao na yang panawagan no na isolid gid straight boat. Street boat yun? Oh, Pwede na yan. siam ka kwan. Oh. Taksil ni. Oh. Ato lang. Salamat. Oh, sige, salamat sir. Solid yun mo. Oh, sige, dire ka tuyo ko dire. Dire, tanaw dire. Sir. Sorby lang, Team Duterte, Team BBM. BBM. Oh, BBM, ha? Duterte. Duterte ka. Okay. Siam. Siam na kabok. Okay, mga tanan ko dre sa mga alaga. Si Alin dito. Di asa ko ano? Di asa. Kuan. Dari tanah so. Tuyok tadi. DIY dako DIY nila diri yo. Sam, sorbi lang sir, sorbi sa senatorial, Team BBM, Team Duterte. Duterte ikaw, sir. Duterte solid, solid mo. Okay. Padada nino, padada. Sorby lang. Senatorial sorby. Sama inyo, BBM o Team Duterte? Ha? Undecided mo, undecided. Sir, pwede ko magkali-sorby ninyo sa senatorial? Team BBM, Team Duterte. Pwede 20 lang. Pwede oh. Team Duterte mo. Ikaw sir? Butar dito. Ah, dili ka butar. Ikaw sir? Duterte gyapon, solid, solid. Duterte ta kaya. Solid. Oh, dari rata no. Kadadam niyo. Wala ada public market. Sorry tadi. Iba-iba yung mga tao dari. Dako po nilang palingki dari oh. Sir, ayun lang to. Sorby lang ko sa inyo sa senatorial. Sa inyo, Team BBM, Team Duterte. Ako ang kalini. Ha? Ano kalini? Lini mo? Oh, sino? Ayun na. Ako ko Wala. yung away nga to. Away sila. Wala sa mo pa sa mo ni. Samok. Kare kalini dai. Oh. Wala may lini din. Wala may lini di. Ha? Wala lini. Team na ni Duterte o ni BBM. Ayaw, Duterte. Ayaw. Duterte. Away mo na. Bili sa sir. Sige, sige, sige. Salamat sir. Oh. Di pa. Ah, solid mo, solid. Ikaw sir. Oh, sorby lang sa senatorial. Duterte ta. Duterte o Oh, Duterte ta. BBM. Oh, ana na. Kailan na ka sa mga team ni Duterte? basta. Ah, sige, sige. Salamat, salamat sir. Nagkakayo-kayan diri oh. Uyok lang ta diri no. Sir, sorby lang sir sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte ta. Ikaw. Duterte. Solid, solid. Sa YouTube lang ni sir. Duterte ta. Tama sir? Oh, Duterte. Duterte gino. Solid sa YouTube lang ni sir. Oh, Duterte. Duterte ang tanan ni sir. O sa wish niyo kay tatay, happy naman yung birthday. Oh, gawas. Oh, gawas siya. Pagawasan. Nangla magawas gino. Oh, gawas yun. Balik gid siya. Pwede dili mabalik. Kinanglan lang gino to. Sige, salamat. Oh. So solid no. Grabe ka power gini si Duterte. Oh. Kuan ni terminal sa Padada. Oh. Terminal sa Padada no. Ang ani ka dako po nilang terminal rin. Tumutuyok lang ta no, tuyok lang ta.
survey lang tag napipila ka mga tao. Kay di man ta suwito dire karon ra man ta ni dagsa dire nalamig adto sa Digos kadyot. Manadalikyat lang ko dire survey. Ngali og tara. Sir, pwede ko magkali survey ninyo sa senatorial, Team BBM, Team Duterte. Wala pa. Kamu ma'am, senatorial survey. Duterte. Ikaw ma'am, solid. Ikaw, wala. So, may uba na undecided pa no. Kay dili ni sila kuan kayo sa politika. So, dari no. Sulit rin magkarnihan. Sir, survey. Kali survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Sa may mga dia. Wala pa. Oh. Wala pa na. Kita oy. Alas 11 sa udto no. Dalikyat lang kita kuan. Dalikyat lang kita og pangutahanan ng mga tao diri kay dugay-dugay na ta wala ka survey no. Dugay-dugay na ta. Sir, survey lang ko sa senatorial. Kali survey lang. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Oh. Ha? Duterte gino. Solid. Ma'am. Oh, sa YouTube na ni ma'am. Hapit na ang birthday ni tatay, may wish mo. Kinsa man na? Makauli na siya. Makauli. Kinsa man na, sir? Oh. Si. Linuboy TV. Kali survey Kanya. sa YouTube. BBM? Team BBM ka o Team Duterte? Natin na na BBM ko. Mindanao, mami. Duterte, mami. Duterte ka. Duterte ta. Survey na to para makabalo si Ay, Duterte. Marcos gyud og kuan. Oh. Duterte. Eh na may lugar na. Isa ra. Isa. Pero isa mo. Ha? Shout out to sa YouTube rin eh. Kasi panawagan mo kay Tatay Digo, subscriber na to sa Tatay Digo, at least happy Uli na. birthday wish mo siya. Happy ng birthday niya, karo bechingko. Oh. Birthday na siya. Sige. So, padada no. Tibok padada. Solid Duterte. Salamat. Kosen. Hindi lang suporta na mo kay PP. BB. Okay. Grabe, solid. Sa YouTube rin niyo. Solid no. Team Duterte yun tanan. So wala oh, grabe. Solid yun. Karnihan man dia oh, sa padada. Isa eh. Garita. Sir, survey lang ko sa inyo sir. Kali survey lang. Team BBM, Team Duterte sa senatorial. Duterte. Ikaw sir? Duterte. Kamu ma'am, senatorial. Solid. Solid gino. Padada. Okay, salamat. Uy. Oo nga sikaran on. Ikaw sir? Duterte. So wala lain may istorya sila dire no. Kundili Team Duterte gyud. Gining padada. So ini yun. Survey lang sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Duterte mo. So sir. Oh, gid tay madungog na ko. Kamo siya ma'am. Sa may inyo ang senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Oh, wag gyud tayo nadungog na BBM. Solid ni sila no. Natay ng paghinabi ng mga pipila ka mga tao. So di lang siguro natutason kay solid man gid sila tanan diri. Wa man tay makitaan, wa man tay mga pangutanan na BBM. Solid gyud na ato lang i-survey no para mahibaw-an gyud sa katawhan na daghan pa kay nagmahal kay Tatay Digong nga naka solid sila. Oh, dili lang kay sa Davao. Kundi Tibok Mindanao no, mahal na mahal gyud sa Tatay Digong. Wish nila na makauli gyud
Labi na dito sa karnihan, no? Sus. Grabe. Syagit gyud sila og Duterte. Syagit gyud sila. So hinahinay lang tayo aginod, no? Tuyok lang tayo. Mutahan natin rin sa uban. Nga pa mangod rin, oh. Ubay po. Oh. Sir. Sir. Kalisorbi lang. Simo nga. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. So may mong wish kay tatay. Kapit naman niyang birthday. Nga makagawas na siya. Ha? Nga makagawas na siya. Okay, salamat sir. Sa YouTube rin sir. Lino boy. Oh. Ano? Try tag survey diri sa uban. Diri. Sir, survey lang, kali survey. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Duterte gin mo. Sulit yun. Okay. Vlogger man eh. Oh, shout out na sa kan. Linoboy TV oh. Shout out sir. Walay BBM diri sir, puros Duterte. Okay. Duterte man Duterte. Wish ninyo kay Tatay Digong, hapit naman yung birthday. Nagagawas na wala pa. Sana makagawas na siya. Ha? Uli na ba? Wala pa. Wish. Oh, birthday niya karong 28. Okay. Kung wish mo nga makabalik siya. Wa pa sa birthday. Okay. Salamat, salamat. Sulit no, padada. Sir. Survey lang sir. Survey lang. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Kamu sir, survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Kamu sir? Solid, solid. Okay. Okay, selamat, selamat. So, padada no, padada. Public market. Pero Ani? Survey lang sir. Survey lang, kali survey. Sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Ikaw. Ikaw sir. Shout out mo, shout out. Shout out! Sa pa yung unsa may inyong wish kay Tatay Digong, happy naman yung birthday. Mag-auli na siya! Uli na siya niya. Okay, salamat ikaw sir. Salamat sir sa YouTube rin niyo. Linoboy TV, pakita na niyo na unya. Upload ko niya. Ito boy, asa nga ni squad ni? Sulat na mo yan. Oh, kali survey Linoboy TV. Sige yan. Salamat, salamat. Saba kay kanina, dari ta sa kwan. Ini. Oh. Suway ta dre. Sir, may ngudto sa inyo survey lang, kali survey sa senatorial. Kisa inyo ang duol sa dughan dia. Nga Isa lang ka tao. Team BBM o Team Duterte? Team Duterte mi sir. Team Duterte? Ito sir. Kailan na mo sila ang team? Oo. Bawaan na ninyo. Unsa may wish ninyo kay Tatay Digong na birthday man niya hapit na? Unta, gagawas na siya. Kay kita Miss Digong sa toong vlog ani. Subaybay man siya. Okay, salamat sir. Dagang kayo pinsan ang. Sa YouTube rin niyo. Oo. Davao. Okay, salamat. Dili mo tanan ni Marcos ah. Oh, sulit gyud mo, sulit. Sulit Salamat, salamat. Wala kang tagam. Shout out sir, shout out. BBM, bukod pa. Ikaw sir. Duterte rin siya. Solid, solid. Okay, salamat, salamat. Ikaw sir. Team Duterte, Team BBM, senatorial. Solid gyud mo, straight vote no? Oh. Tara, ini. Survey lang, kali survey sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Sa may team ni mo dia. Wala pa? Wala pa. Ikaw sir, papakakadesisyon? Duterte. Duterte, solid. Ikaw sir, Duterte juga. Oh, shout out sir. Sa YouTube ni. Samurai Barbershop. Oh, samurai. Padada. Padada. Selamat sir. Ano? Kamu sir, survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Duterte solid, you know?
Oh, sulit. Walay lugar si BBM diri sa Padada. Tama ma'am, survey lang. Team BBM, Team Duterte. Wala pa. Wala pa i-comment. So, ikaw sir, survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte lang po. So may kasturyan mo ron sir sa Team Duterte. Kay wish mo kay tatay. Tama yung Kaya happy naman yung birthday. Nanglan makauli na gid siya sir, no? Wish na to, ampo lang na to. Solid juga. 30. Sa YouTube rin ni sir. Oh. Linoboy TV. So, mao na no. Sir, survey lang. Senatorial survey. Team Duterte, Team BBM. Senatorial survey. Team Duterte. Aray ko dire ang tatay. Tatay. Oh, tatay. So, sa may yung panawagan kay tatay, message. Minal balita. Okay, salamat. So, muna no. Natakaroon diri sa Padada. Mga pipila ka mga tao atong napangutana no. Napangutana ato pipila ka mga tao. Unya ubay-ubay na atong tao na pangutana, wala pa man kita na dungga na laing igawa sa ilang mga istorya kundi puro Team Duterte. Solid gid daw nila ang pagbotar sa Team Duterte, straight vote gid daw sila no. Oh, diri tabi try ta dre. Oh, try ta dre. May buntag. Survey lang ko sa inyo ha. Kali survey sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Ha? Undecided pa mo? Undecided pa tayo. Okay, sa YouTube rin niyo. So, napay undecided no? Oo. So, napalibot na to sila dito. Pangutanan na to, labi ng mga tuda, dris padada. Wala po gilain sila ng istorya, kundi Team Duterte gyud sulit ang padada no. Delikatan na nato agi. Tayo na to survey. Kung pinsa nila napusuan sa pagka senador ning siyudad sa Padada. Pero wala matay lain na dungog kundi kuan lang yun, puro solid Duterte gid labi na sa karnihan. Solid Duterte gid sila. Mao na no, solid yung Japon kayo ang taga Padada. So diretso pa ang tao sulok. Survey ta dito pero diri unta mo survey unta ko diri o kuan congressman pero wala na may time. So hanggang dito na lang no. Dito ko to sa mga wala pa naka-subscribe, wala pa mga viewers na to na wala pa naka-subscribe, subscribe na mo, support na mo sa YouTube channel na to. Ito na lang, ito si Linoboy, yung YouTuber ng bayan. Peace out.